जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा मार्च मास केमिति रहिबो मकर राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप रे कहबी। जय जगन्नाथ। प्रथमे देखिबा वर्तमान परिस्थिति कौन अछि मकर राशि व्यक्ति मानकर। जय जगन्नाथ। मकर राशि किछि गोटे लक्ष्य पूरण पाई चेष्टा करूछथि। किछि गोटे तो निश्चय लक्ष्य कोठी जीवा पाई हो। 5 ऑफ पेंटाकल्स स्वास्थ्य भल नाही। घरे अशांति कलह लागी रही। पैसा पत्र को लेकिन किछि हेई पारे। आपण निजको थकी होला भली अनुभव करूछंती। विश्राम भी चाहिए। स्वास्थ्य अवस्था किछि असुविधा हेई पारे। पैसा पत्र आपणकर आवश्यक पड़ुछि। कोठी जीवा पाई चेष्टा करूछंती भाबुछंती। अतीत कथा बहुत भाबुछंती। कौन हेतिले कौन हेथांता कौन नाही एमिति गोटे चिंता आपण मन रे अछि। 9 ऑफ कप्स केमिति आपणकर खुशीर संसार रहिबो हस खुशी रे कटिबो सेथि पई आपण ईश्वर को प्रार्थना करूछंती। मोटा मोटी दुख सुख भितर आपण वर्तमान अछंती। देह भलो नाही। पैसा पत्र पई भी किछि टिके प्रॉब्लम चाली छी। देखिबा मासटी केमिति कटिबो। जय जगन्नाथ। आपण बहुत समय इमोशनली खुशी रहिबा को चेष्टा करिवे। आत्मसंतोष केमिति पाइबे सेथि पई आपण चेष्टा करिवे। निजर परिवार बापा माँ पिला छुआ तांको केमिति खुशी रखिबे सेथि पई व्यस्त रहिबे। हस खुशीर संसार आपणकर आवश्यक सेथि पई आपण चेष्टा भी करिवे। आ पिला मानकर जत्न नेबे। जदि आपणकर पिला थांती ताले तांकर जत्न नेबे तांको केमिति बड़ करिवे। सुख संसार भीतर आपण समय दबा पई चेष्टा करिवे। अतीत को भी किछि भाबिबे। किछि अतीतर स्मृति आपण मन को आसी पारे। काहाको अपेक्षा करिवे। काहाको अपेक्षा करिवे जे कि दूररू आसीबा कथा जेमिति आपण पाखरे आसी पहुंची जाउची एमिति आपण को अनुभव हेई पारे। जेमिति बहुत पाखरे अछि आसी पहुंचीबो एमिति आपण अनुभव करि पारंती। ता छडा अपेक्षारत तो निश्चित भाव रे रहिबे। आ जे कि आसिले आपणकर किछि समस्यार समाधान हबो। किछि काम को आगो को बढ़िया पई चेष्टा करिवे। जदि स्वास्थ्य किछि असुविधा थाए सेथिरे आपणकर टिके रिकवरी हेई पारे। आपण भय शून्य रहिबे। मन आपणकर बहुत खुशी रहिबो। ता छडा निर्भय हे कि आपण काम करिवे। मोटा मोटी ए पर्यंत गोटे भी नेगेटिव कार्ड नाही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जेमिति आपण को खुशी आपण को हाथ रे एमिति आपण को लागिबो। मकर राशि तो बहुत बढ़िया। आपण संगरे आपण को देखि कि केही ईर्षा करि पारे। सावधान रहिबे। चिटिंग करि पारे। कथा चिटिंग कोन आपण कथा को गोलमाल करि कि केही आपण को विरुद्ध रे स्वर उठै पारे। सेति पई टिके सावधान रहिबे। किछि सीक्रेट का को कहिबेनी। आपणकर साइकिक पावर बहुत डेवलप हे कि रहिबो। एते प्रखर चिंता आपणकर रहिबो। ईश्वर भक्ति आपणकर रहिबो। ता छडा मन आपण कोठी यात्रा करिवा कथा चिंता करिवे। कोठी बुलिबा को जाई पारंती किंबा आपण को दायित्व पड़ी पारे आपण कोठी जिबे। अन्य पक्षरे कहिबा गले आपण आध्यात्मिकवादी रहिबे। निज भितरे निज को खोजिबे एमिति भी हेई पारे। किंतु यात्रा तो करिवे केही वाहन किनि पारंती योजना करि पारंती। वाह बढ़िया बहुत बढ़िया। सरकारी क्षेत्र रे आपण को किछि सहाय्य मिली पारे। आपण पई सब प्रकार सफलता ए मासरे उपलब्ध रहिबो। जहा चाहिबे सेमिति किछि करि पारिबे। आपणकर इमोशन को बैलेंस करिवे। जदि कोनोसी कारणरू आपण दुखी रुहंती कोनोसी रिलेशनशिप को नेइकरी आपण दुखी होवंती ताले ताकू आपण निजे निजे से आपण मन को बुझे देबे आउ परिस्थिति की संभाली नेबे एमिति भी हेई पारे।
ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବ ଆଗରୁ, ଏବେ ନୁହଁ, ସେ ଭ୍ରମ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ସେ ସେମିତି ହେଇନଥିବ। ଏମିତି ଆପଣ ଧାରଣା ହେବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ସେଇ ନୁହଁ, ଇଏ ସେମିତି ନୁହଁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହୃଦବୋଧ ହେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପଣ ବୁଝି ବି ଯିବେ, ଦୁଃଖ ବି କରିବେନି। 2ଟା କାର୍ଡ଼ ଆସିଲାଣି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନିର୍ଭରତା ସହିତ କାମ କରିବେ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭଳି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଲାଗୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାର 80% ଚାନ୍ସ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ କହିହେବନି, ପାଦ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ ସାମାନ୍ୟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼। ନିଜେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ନିଜେ କେମିତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ବିନା ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଏ ମାସ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ନୂଆ ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରିବେ। ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ। ବିନା ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ଦେଖେଇବେ ଯେ ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରିବି। ଯିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମେସେଜ୍। ଆପଣ ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେମିତି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କାମ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାରେ ମର୍ମାହତ ହେବେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଯେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି ଏ ଲୋକ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ ଏମିତି କଥା ବି କହିପାରେ, ଏମିତି ବି କରିପାରେ। ଏମିତି ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ବହୁତ ମ୍ରିୟମାଣ ହେବେ, ଭାଙ୍ଗି ବି ପଡ଼ିବେ। କିଛି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେବେ। ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ କାମ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ। କିଛି ସଫଳତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଖୁସି ମନେଇବେ। ପଇସା ପତ୍ର କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼। ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ଇମୋସନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଅକାରଣ। ଯେଉଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି କୌଣସି କାରଣରୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୟ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ପାଇପାରନ୍ତି, ପାଇବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁହାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବା। ଆପଣ ନିର୍ଭୟ ରହିବେ। ମୁଁ କହିଛି ନା ପୂର୍ବରୁ, ବରାହ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଭୟତା କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି। ଆପଣ ନିର୍ଭୟ ରହିବେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବରାହ। ଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିର୍ଭୟ ରହିବେ। ବହୁତ ଖୁସି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏ ମାସ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏ ରହିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।